Bayugan City, daghan kayo do pa maagi. Dunay gini mong pag-survey, sa pamilang dunay estudyante. May internet ba, radyo, TV, para sa umaabot na klase. Paadayon sa pag-eskwela, bisan may pandemya, ang coronavirus, mamaligayan ka. Bisan sa balay lang, kita mapwede na makabatunog edukasyon. Kung saan nanay tatay igsuon, kami intaw ni papadayon, tabang lola lolo LGU. Usa ka lumulupyo nini nga barangay, obligasyon sa tanang mga katawhan nga makig-ambit niini nga buluhaton tungod kay atong gilantaw ang kaugmaon sa atong mga anak. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa mga magtutudlo, kaubanan nako sa buhat, mga konsehal, nga diin atong ginabuhat tungod sa pandemya nga wala nato damha nga miabot sa atong panahon. Niya naman takan niining mga panahona, ato lang sabi upi ng atong mga hunahuna nga bisan sa pagsugod nakita nako ang mga ginikanan nga dunay mga isip nga negatibo. Pero sa karon nga miabot na, ako sab nakita ang ilang pagsuporta sa ilang mga anak tungod kay nakita nako sa matag panahon nga muanhi sila sa eskwelahan, sila mismo ang nagdala sa mga module nga diin mahimong gamiton sa mga anak para magtuon tungod kay aduna sila'y tinguha ng ilang mga anak puhon dunay mga maayong kaugmaon. Nagpasalamat ko sa tanan nga niya karon ug labi na sa tibok taga barangay nga inagunta nga dili ta magpuol sa atong pagsuporta sa atong eskwelahan tungod kay ini ang pinakaunang lakang para makabot ang maayong kaugmaon sa atong mga anak. O gaghang kayong salamat, maayong buntag kanatong tanan. Salamat kayo. Karon ang message mo ang representative sa PTE officer si Ate Faye Baardi. Atong hatagan sa masigabong palakpakan. Ay buntag sa tanan. Ay buntag kasab. Ay salamat kaayo nga naatang tanan diri karon nagtighiusa sa pagbukas sa atong klase. Kaya ang among pangako ma'am, suportan gid mi sa inyo ha. Salamat. O sa tanan mga ginikanan atong paningkamutan nga tabangan nato ang atong mga anak, atong mga apo sa pag-abri karon sa atong klase. Mao ni among saad sa inyo ma'am, daghang salamat. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Ang detect sa Bayugan City. Attendant sa barangay officials, ipang nguluhan ni Honorable Barangay Captain si Sargono, o sa tanang mga maestra diri sa atong Tagubay, salamat kayo no sa pagpahina aning mga flower box, pagpintal, o labi na kini Sir Dodds. Go Sir Dodds. Sabado Domingo nagpangitan siya plaster sa atong pergola o sa atong school sign black kay sawaing magyud kayo nga kanang nay wapa na ang atong atubangan tapos ang entrance mo ay maot no. So salamat kayo sir, hinaton ta sir nga dili ka mausab og undang puas sa pagsuporta sa tanan. O kanyo tanan nga mga kagawad, salamat yun kayo barangay officials, PTE officials sa paggahin ng oras alang aning opening sa ato ang klase.